Asa may di sigaw na ne. Na. Hi, Day. Hi, Uncle. Asa mo dog si Uncle? Papunta na. Bawas na sa papa. Tumiskuan. Dawis. What? Hello guys. Hi. Dawis. Pag-concrete. Dawis. Connecting Tagbilaran. Ano yung bridge niya? Tinga ito katong. Taas na rin ni Mark. Taas na ni. Ade, kuwang ba niya ito? Dagat, nalikuwang eh. Hi, Day. Uncle. Uncle. Dako, kayo no, nindot kayo no. Wait, Uncle. Tanaw, Day. Nadi magtambay ani puday no. Magabi eh, ano, magsampay, no. Pwede din magtambay ani. Aring-aring kumoy. Pero buat motor ito. Kayo, kita nagtagbilaran. Kita nagpantalan. No. Ano magsiga, Mark? Arag Metro Center, oh. Tugnaw. No, kaya nila no. Tugnaw. Tugnaw. Lapong motor. Maana na taman, Mark. Ano ka kumoy? Ocean City, to. To, Ocean City. Lagay. Ano nga rin Ocean City? Ali ba? Nindot. Karen, dali day, hawid day. Moni, tumoy po. Sa Dawis, sumpay Hawid, dito hold, mama. sa Tagbilaran. Tanaw tag Ocean City ba? Hold ba, hold kay. Hapon ka dali. Dali. Kita kaya na. Kon. Fish. Oran ni Mark? Pwede mag-TikTok, oh. Tugnaw. Yana. Oh, lami. Rapit na dakpan si Papa. Rapit na dakpan. Dali.
Katataw tatong ocean chat. Ocean chat to ah. The end. Layo pa rin Mark. Ano siya ay wala na. Tsuh. Tagbilaran oh. Ay, tugay ba ni ka po, tas bahay. Maglisod ta. Naday. Doy. Ay, bilara na. Hai, sika day. Siga na day, basta gabi day. Day. Awan. Oh, naikuan. Barko. Ay, badok-dok man. Selfie.